नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और आज के हमारे अहम मौज़ू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का हम शुक्रिया अदा करते हुए उनका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौजू है हमारा ज़ाहिर बातिन से मुख्तलिफ क्यों। हज़रात, हमारी शख्सियत के हम सभी जानते हैं पहलू होते हैं, यानी एक वो पहलू जो नज़र आता है यानी हमारा ज़ाहिर, और एक पहलू वो जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता लेकिन हमारे जहन व दिल में रहता है। हम उसे देखने या फिर महसूस करने से कासिर होते हैं, यानी हमारा बातिन। अब इसमें भी हज़रात 2 बातें हो सकती हैं, यानी हमारा ज़ाहिर व बातिन एक भी हो सकता है और ये भी कि हमारा ज़ाहिर कुछ और बयान करता नज़र आ सकता है और बातिन में हमने अंदर कुछ और छुपा कर रखा हो सकता है। इस ताल्लुक़ से ज़िया रामपुरी साहब का एक क़ता मुझे याद आ रहा है मौलाना साहब, कि हमेशा एक ही रहता है अपना ज़ाहिर व बातिन, यकीन कीजिए किसी से रियाकारी नहीं करते, और हम तो जब भी मिलते हैं खुलूस दिल से मिलते हैं, अदाकारी नहीं करते। तो आइए मौलाना साहब से हज़रात अपनी बातचीत का आगाज़ यहीं से करते हैं कि मौलाना साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो वो शख्स जिसका ज़ाहिर और बातिन जुदा है, अलग अलग है, यानी ज़ाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला की हम बात करें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो क्या हुक्म है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ऐसे आदमी के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तजिदून शर्रन नासि ज़ल वजहैन अल्लज़ी यअती हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन। तुम देखोगे कि सबसे बुरा आदमी, सबसे बदतर आदमी वो होता है जो 2 चेहरों वाला होता है। इस आदमी से मिलता है तो किसी और चेहरे से, दूसरे से मिलता है तो किसी और चेहरे से। जी। कहीं मसलहत के हिसाब से सच्चाई और झूठ की परवाह किए बगैर अपनी मसलहत के वक्त के हिसाब से बात करता है। किसी से झूठ बोलता है किसी और मकसद से, किसी से झूठ बोलता है किसी और मकसद से। आदमी बेहतर वही होता है जो अंदर बाहर उसका एक हो। तो इस तरह के आदमी के लिए जो आखिरत में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि क़यामत में वो बहुत बुरा आदमी माना जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर भी ऐसे आदमी का जादू कब तक चलता है? जब तक कि वो दोनों मिल ना जाएं एक चेहरे पर। हाँ, जी। इससे कहा एक और तरह से, उससे कहा दूसरी तरह से, उसको कुछ और बताया, उसको कुछ और बताया। इन दोनों के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है, ये लोग मिलते नहीं हैं। बाद में जब इन दोनों का मेल हो गया और मुलाकात हुई, जब उन्होंने बताया तो इसकी पोल खुल गई कि ये बहुत झूठ बोल रहा था, मुझसे भी झूठ बोलता था आपके बारे में और आपसे झूठ बोलता था मेरे बारे में। तो ऐसा आदमी फिर न इधर का रहता है न इधर का रहता है, रुस्वा हो जाता है, जलील हो जाता है, जलील हो जाता है और काबिल एतबार नहीं रहता। बिल्कुल। इसलिए आदमी को जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए या खामोश रहना चाहिए। बेहतर तरीका। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुन खैरन औ लियस्मुत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे या तो खैर कहना चाहिए, अच्छी बात कहनी चाहिए, या चुप रहना चाहिए। एक पहलू इसमें ऐसा है जिसको हम तारीफ के काबिल कहेंगे जी। वो ये कि एक आदमी जिससे हमें नफरत है और उसके बारे में हमारी राय गलत है, लेकिन हम उससे जब बात करते हैं तो मोहब्बत से पेश आते हैं। जी। ये भी बज़ाहिर अंदर और बाहर अलग अलग हो गया, बेशक सही, लेकिन ये मसलहत वक्त के लिहाज से है और उस आदमी की रियायत में है। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मौजूदगी में किसी ने पूछा या खुद उन्होंने पूछा किसी आदमी के बारे में, तो आपने फरमाया कि वो आदमी ठीक नहीं है। लेकिन जब वो साहब आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खंदा पेशानी से मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। जो कुछ उसने पूछा उसका जवाब दिया। जब वो चला गया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप तो कह रहे थे ये आदमी अच्छा नहीं है जी, लेकिन आप तो बहुत अच्छे अंदाज में इसके साथ पेश आए। गोया ये अंदर और बाहर तो अलग हो गया। बेशक जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी बहुत बुरा है जिसको उसकी बुराई की वजह से लोग उसे छोड़ दें, बेताल्लुक हो जाएं। मतलब ये किसी को हम बुरा भी समझते हैं तब भी बुरा सलूक हम उससे नहीं करेंगे, उसके साथ अच्छे अल्फाज से ही बात करेंगे। या किसी आदमी को हम नफरत से पेश आते हैं तो उससे दिल दुखता है उसका जी, इसलिए हम उससे नफरत से तो पेश नहीं आएंगे। उसकी बुराई को हम जानते हैं
لیکن اس سے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ رفتہ رفتہ اس کے اندر کی گندگی ختم ہو جائے جی اور اس کے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ عامر صاحب، ایک چہرے پر کئی چہرے لوگ لگا لیتے ہیں، یعنی جو باطن ہے وہ اس کے اوپر سے ظاہر کا مکھوٹا ہم عام طور پر لگا کر کے لوگوں سے ملا کرتے ہیں، اندر ہمارے دل میں جو جذبات ہیں آپ کے لیے بہت اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، مثبت نہیں ہیں، ہم آپ کا برا چاہتے ہیں، اچھا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، تو یہ جو کیفیت ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ آپ کو بظاہر تو بہت اچھے نظر آتے ہیں لیکن پیچھے ہی پیچھے آپ کے جو ہے ایک عام ایک لفظ ہے جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے کتنا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز یعنی اس میں ہم دوسرے سے نفرت بھی رکھتے ہیں جی جی، اور اس سے ملتے ہیں تو اور طرح سے ملتے ہیں، اس میں منافقت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، دوغلا پن، جھوٹ، فریب، یہ چیز، اور عام طور پر اللہ مجھے معاف کرے سیاست کی دنیا میں ایسی چیزیں زیادہ گھس جاتی ہیں، جی جی، اس میں آدمی کو اپنے مفادات پیش نظر ہوتے ہیں، ایسے آدمی سے بچنا چاہیے۔ آدمی جو کچھ سچائی ہے، جی، اگر کسی وجہ سے ایک آدمی کو ہم پسند نہیں کرتے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس جا کے ہم اس کی تعریف بھی کریں، جی، واسطہ کم کر دیں، ظاہر ہے، ملنا جلنا کم کر دیں، لیکن جب بات کہی جائے مناسب انداز اختیار کیا جائے، لیکن بات اچھی کہی جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بارے میں رائے غلط نہیں ہوتی، جی، 10 آدمی کے بیچ میں بات کبھی بھی کھل جائے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ میں نے ایسی بات کوئی کہی نہیں تھی۔ اس لیے ہمیشہ مناسب انداز میں پیش آئیے، دو چہرے نہ رکھیے، اندر باہر الگ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو نقلی چہرہ لگا لیتے ہیں اصلی چہرے کے اوپر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اگر بات کریں یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ان کی نظر میں کیسے یہ لوگ ہیں؟ یہ شر الناس کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو بدترین لوگ ہیں وہ۔ ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے؟ ہمیں اس طرح رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اندر سے ہیں جی، وہی لوگوں کے سامنے آئے، ظاہر و باطن موقع ایک ہونا پر چاہیے۔ جب سورۃ المنافقون نازل ہوئی، جی اس وقت عبداللہ ابن ابی نے، ایک شخص نے، ایک صحابی نے جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اس کی غلط سلط باتیں جو وہ کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں نفرت انگیز باتیں کر رہا تھا، اور یہاں تک کہہ دیا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت دار لوگ مدینے سے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ جی جی، اور کون مراد؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ہم نکال باہر کریں گے۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی۔ جب ایک نوجوان صحابی نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا تو اس نے بھی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اب یہ نوجوان صحابی، ان کے ساتھ کے لوگوں نے بھی کہا کہ تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہوا ہوگا، یہ آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا، جی اور اس نے بھی قسمیں کھا لی، اور وہ بیچارے شرمندہ ہوئے، وہ سچ بول رہے تھے، جی، شرمندہ ہوئے، گھر میں جا کے بیٹھ گئے افسوس میں۔ اس بیچ میں سورۃ المنافقون نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ قسم کھا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت رکھتے ہیں اور زبان سے آپ کو پیغمبر خدا مانتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، یعنی اور سورۃ المنافقون اسی بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح بات ہے، دوغلے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اور دوغلے لوگوں کے ساتھ یہ جن کا ظاہر اور باطن جدا ہے، بالکل علیحدہ ہے، بظاہر ہمارے ہمدرد نظر آنے والے اور پیٹھ پیچھے ہماری دشمنی کرنے والے، ہماری برائی کرنے والے، ہمارا برا چاہنے والے بدخواہ لوگوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان کو ناپسند فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند فرمایا ہے۔ ہمیں مولانا صاحب کس طرح سے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے، کون سے اقدام کریں، کیسے پہچان کریں کہ یہ شخص دوغلا ہے اور اس سے ہمیں بچ کر رہنا ہے؟ اور حکمت عملی بھی فرمائیں کہ کیا حکمت عملی ہمیں آزمانی چاہیے؟ طریقہ یہ ہے، ایک آدمی چاہے میرے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ رہا ہے، جی جی، لیکن آپ کے بارے میں ایک آدمی میرے سامنے آ کے بری بات کہہ رہا ہے، مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اطہر سعید صاحب کے پیٹھ پیچھے ان کو میرے سامنے برا کہہ رہا ہے، تو میرے بارے میں بھی اطہر سعید صاحب کے سامنے مجھے برا کہے گا لازماً۔ جی، اس سے آدمی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جی، جو آدمی دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، بہتان ترازی کر رہا ہے، ان کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اس سے شخصیت کو پہچان لیجیے آپ اس سے بچ جائیے۔ بے شک جی، آج کی تاریخ میں میرے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن جو آدمی دوسرے کو برا کہہ سکتا ہے مجھے بھی کہہ سکتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت کا پہچاننا اس طرح سے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچیے، اور اچھا یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جرأت دی ہے تو آپ ان سے یہ کہیے
کہ میں اطہر صاحب کو فون کروں ابھی جی اور فون پہ آپ ان کے سامنے یہ باتیں کہہ دیں گے جو مجھے آپ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر یہ بات مجھ سے نہ کہیے، جو آپ ان کے سامنے نہیں بول سکتے میرے سامنے بھی نہ بولیے۔ بہت اچھی بات ہے، اس کی جرت نہیں ہوگی کسی کے بارے میں میرے سامنے کم از کم بات نہیں کرے گا، اور کم از کم اس کی فطرت میں بھی تبدیلی آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ جی امید ہے، لیکن نہیں بھی آئی تو کم از کم میرے سامنے ایسی منافقت وہ نہیں کرے گا۔ بہت اچھی بات کہی۔ دنیا میں تو ایسے شخص کا جب پردہ فاش ہوتا ہے، جب بے نقاب ہوتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آخرت میں کس طرح کا معاملہ ہوگا ایسے شخص کے ساتھ؟ دیکھیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا، جی یہاں تو بہت سارے اچھے برے پردے پڑے ہوئے ہیں، بے شک جی، یہاں جب ایسا آدمی ذلیل ہو جاتا ہے وہ تو بہت شفاف دنیا ہوگی، بے شک ٹرانسپیرنٹ ہوگی، بے شک، وہاں تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ یہاں تو آپ کی غیبت کرنے والا آدمی پردہ ڈالتا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہاں ہر چیز ایک دوسرے کے سامنے آ جائے گی، کون میرا دشمن ہے، کون میرا دوست ہے، میری کسی نے غیبت کی تھی، میرے بارے میں کوئی بہتان لگایا تھا، کچھ کیا تھا، وہ ساری چیزیں آج مجھے نہ معلوم ہو، لیکن کل وہ سارے پردے ہٹ جائیں گے بیچ کے اور وہ ساری باتیں پتہ چل جائے گی۔ ایسا آدمی وہاں سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، نہ وہ اپنوں کا ہوگا نہ بیگانوں کا ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو ہے فطرتاً مولانا صاحب دوغلے ہوتے ہیں، یا پھر بہت سارے لوگوں کا ایسا بھی ایک گروپ ہے کہ جو عادتاً دوغلے ہو جاتے ہیں، دو چہرے والے ہو جاتے ہیں، ان کی عادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب کس طرح سے وہ اپنی اصلاح کے اگر کرنے کی کوشش کریں تو کیسے وہ راہ راست پر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو یہ تسلیم ہونا چاہیے کہ مجھ سے خامیاں ہو سکتی ہیں، پہلی بات۔ جی جی۔ دوسری بات یہ کہ فلاں معاملے میں مجھ سے واقعی خامی ہوئی ہے، وہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ہم کوئی اللہ کے کلام کی بات سنتے ہیں، حدیث کی کوئی بات سنتے ہیں، اس وقت ہر بات کو اپنے سے مطابق کریں، اس بات پہ میں کہاں تک کھرا اتر رہا ہوں۔ جی جی۔ یہ بات بتائی گئی ہے، کسی بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی گئی، میں اس کو اپنے اوپر منطبق کروں اور اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں۔ آدمی جو ہے جس طرح سے آدمی داغ دھبے ایک ایک کر کے چھڑاتا ہے، دور کرتا ہے، اسی طریقے سے آدمی کی فطرت میں، اس کی عادت اخلاق میں، اس کے کردار میں بہت سارے کانٹے، بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ خود چاہ لیتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو پھر پاک کر سکتے ہیں۔ ایک سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، اعتبار کھو دیتا ہے۔ میرا آپ پر اس قدر بھروسہ ہے کہ میں آنکھ موند کر کے آپ کی ہر بات پر لبیک کہہ دیتا ہوں، آپ کی ہر بات پہ میں یقین کر لیتا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی ہوگی، حق کہی ہوگی، سچ کہی ہوگی، اور میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے مکھوٹا اوڑھ رکھا ہے اور وہ مکھوٹا ایک روز اتر جاتا ہے تو وہ اعتماد ہمیشہ کے لیے مولانا صاحب اتر جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بدترین آدمی ہے کہ تم اس سے کچھ بات کہہ رہے ہو، وہ تو تمہیں سچا سمجھ رہا ہے اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو، جی جی، تم دھوکہ دے رہے ہو، جبکہ وہ بیچارہ تمہارے اوپر اعتبار کر رہا ہے۔ اس لیے جو سچ ہے وہ کہیے یا خاموش رہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے، جی جی، سچائی ہے لیکن اس کا کہنا مناسب نہیں ہے، آپ خاموش ہو جائیے۔ ہر سچ کا کہہ دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، کئی مرتبہ اس کو چھپا لینا بھی بہتری کی علامت ہے۔ مولانا صاحب معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے دوغلے لوگوں کا؟ دیکھیے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اس کی اس سے لگائی بجھائی جسے کہتے ہیں، یہ لگائی بجھائی کرنے کے نتیجے میں سماج کے اندر نفرتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بڑھتی ہیں۔ کہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی تو تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا، ارے وہ کچھ بھی کہہ رہا تھا، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک بڑے عقل مند آدمی سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا تھا، اس نے کہا وہ تو گالی دے رہا تھا میرے پیٹھ پیچھے، آپ نے تو میرے سامنے گالی دے دی، اس نے کم از کم اتنا لحاظ کیا میرا کہ میرے سامنے مجھے برا نہیں کہہ سکا، آپ نے اتنی بد لحاظی کی کہ میرے سامنے وہ بات دہرا دی، اس کا مطلب تم زیادہ برے ہو۔ صحیح بات ہے، وہ اس نے برائی کی، کم از کم میری پیٹھ پیچھے کی، میرا اتنا لحاظ کیا کہ میرے منہ کے سامنے آ کے گالی نہیں دی، صحیح، تم میرے سامنے آ کے اس کی گالی مجھے دہرا رہے ہو، تم زیادہ بدتمیز آدمی ہو۔ ایسی عادت سے باز آنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہم ڈبل چہرے لگاتے ہیں، ڈوئل اسٹینڈرڈ ہمارا ہوتا ہے۔ گھر میں ہم کسی شخص کی برائی کرتے ہیں اور وہی شخص ہمارے گھر میں مہمان کے طور پر آ جاتا ہے تو ہم اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ بچے دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے مولانا صاحب۔ اس میں کبھی کبھی ایک کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ابھی میں نے حدیث بیان کی، جی، اس میں بچوں کو یہ بتائیے کہ تمہارے یہ چچا ہیں، تمہارے انکل ہیں، کبھی آئیں تو لحاظ تو برتو، لیکن ان کے اندر کچھ آدمیوں میں بہت ساری کمزوری ایسی چیزیں ہیں، ان کے اندر ایک فلاں کمزوری ہے، اس سے ذرا احتیاط کرو، ہوشیار رہیے۔ ہاں، ادب لحاظ کرو، ہمارے بھائی کے درجے میں ہیں، ہم سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک فطرت کی کمزوری ہے ان کے اندر
یہ فلاں بات ہے، اس سے ذرا ہوشیار رہنا۔ اچھا، ہم اب خواتین کی بات کریں گے مولانا صاحب۔ خواتین میں عام طور پر بہت سارے باتیں کرنے کی وہ ہوتی ہے، جب بھی کوئی دوسری خاتون مل جاتی ہیں تو باتوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اس میں عادتاً کہیے، فطرتاً کہیے، یا پھر ماحول کے اعتبار سے کہیے، یا وقت کو گزارنے کے لیے کئی مرتبہ ہماری مائیں بہنیں ایسی بہت ساری باتیں کہہ جاتی ہیں جو کہ وہ ظاہر میں نہیں کہہ پاتی ہیں، دوسرے سے کہتی ہیں پہلے کی برائی، پہلے سے کرتی ہیں دوسرے کی برائی۔ بہت ساری ہماری ایسی خاتون ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمام خاتون اس زمرے میں آتی ہے۔ جی تھا کہ خواتین کو آپ ایسا کہیں گے تو ان میں سے بہت ساری، ہاں ساری بہنوں کے لیے، لیکن کچھ کی عادت ایسی ہوتی ہے، کی عادت ہوتی ہے، اور ایسے مردوں میں بہت سارے لوگوں کی عادت۔ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں مولانا اس کے صاحب؟ نقصانات یہ ہیں کہ یہ محفل جو ہے جی یہ گناہ کی محفل بن جاتی ہے۔ بہت اچھی بات کہی ہے۔ یہ محفل جس میں غیبت ہو رہی ہے، جس میں بہتان ترازی ہو رہی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے جب کسی کی آپ برائی کریں گے، جی ظاہر ہے کہ آپ اس سے غصے میں ہیں، تو جتنی اس کی برائی ہے اس سے بڑھ کر کہہ دیں گے، تو وہ صرف غیبت نہیں ہوگی بلکہ بہتان بھی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی جو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرنا غیبت ہے، تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول جو بات ہم کہہ رہے ہیں اگر واقعتاً اس کے اندر ہو پھر تو غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبھی تو وہ غیبت ہے، وَإِلَّا فَقَدْ بَهَتَّهُ، ورنہ وہ بہتان ہے۔ بہتان، تو جس کا آدمی کو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بہن کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے کہ فلاں چور ہے، اچھا اس میں اس کو تفصیلات جو آپ نے بتائیں، جی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنی برائی اس کے اندر تھی اس سے تھوڑا بہت نمک مرچ لگا کہ آپ نے بڑھا کے بیان کر دیا، اس میں غیبت بھی ہوئی اور بہتان بھی ہوا۔ اس لیے اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جس سے وہ بات کہی جا رہی ہے وہ کہہ دے کہ بہن دیکھو یہ دوسرے کی برائی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی احتیاط کرو۔ وہ اگر وہ یہ کہے، بات سن لیجیے، وہ اگر یہ کہے کہ اچھا وہ تمہاری بہت دوست ہو گئی ہے، کل تک تو تمہارے ان کے درمیان بہت نفرت تھی، جھگڑا تھا، انہوں نے کہا جھگڑا اب بھی ہے لیکن کسی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن آپ ان کی برائی کریں گی تو یہ غیبت ہوگی، یہ جھگڑا اس کے میرے درمیان کا معاملہ نہیں، یہ اللہ کے میرے درمیان کا جھگڑا بن جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ یہ تو اس کے میرے جھگڑے کی بات نہیں رہی، اللہ کے میرے درمیان جھگڑا کرا رہی ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور غیبت کرنا جتنا برا ہے، غیبت کو سننا بھی اتنا ہی برا ہے۔ صحیح بات ہے، اس لہٰذا لیے اس کو روک دیجئے، اس سے کہیے کہ یہ دوسرے کی موجودگی میں برائی کرنا یہ غیبت ہے جو حرام ہے، گناہ ہے۔ اور یہ بہت اچھا ہے، ایک تو آپ اس کی اصلاح کرا رہے ہیں، اس کی عادت میں تبدیلی لا رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ اچھائی کے شریک ہو رہے ہیں۔ شریک ہونے کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب یہ بات کسی ذریعے سے اس کو معلوم ہوگی، اس کے دل میں کتنی گنجائش ہو جائے گی، بالکل عزت بڑھ جائے گی۔ ہاں تو ہم کہیں گے دیکھو ہماری اس کی لڑائی ضرور ہے، لیکن کسی نے ہماری برائی کی اس کے سامنے کی تو اس نے منع کر دیا، یہ شرافت کی بات ہے۔ لہٰذا اس طرح سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اپنائیت پیدا ہو جائے گی، دوستی پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں بہتر انسان بننا ہے، بہتر مومن بننا ہے، اور اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن یکساں ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ ہم ہمیشہ خلوص سے ملیں، اور اگر کوئی برائی ہے تو اس کو ڈھکتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، ایک اچھے انسان بنیں۔ دو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ۔ رضیہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں، جے پور سے ہمیں فون کر رہی ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں اپنی بات چیت کا۔ خیر مقدم آپ کا بہن رضیہ، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ بہن بآواز بلند اپنی بات کہیے۔ ہاں جی، میرا پہلا سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے، یا پھر جب ہم فرض کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا مانگے؟ ٹھیک ہے بہن، دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے ٹوائلٹ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے بہن، دونوں سوال ہم نے۔ ہاں جی، میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے جی کہ بھول گئے؟ ہاں جی جی، ہمارا وضو کیا شیشے میں چہرہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر سر سے پلو ہٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کے تینوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، اور تینوں پر مولانا صاحب کی رہنمائی پہنچے گی۔ لیکن بہن خانم ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں جے پور سے اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم آپ کا، خانم صاحبہ سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں بہن۔ جی بہت دنوں بعد مولانا صاحب بہت خوشی ہوئی، اور مولانا صاحب جو کچھ بتاتے ہیں ہم لوگ بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت اللہ پاک ان کی عمر بہت آمین برکت دے اللہ پاک۔ میرے 2 سوال ہیں جی بھائی۔ ایک شخص نے، یہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی ضرورت مند کو کچھ پیسے دیے اور کہا کوئی ضرورت ہو تو بتانا۔ اب وہ ضرورت مند ہر مہینے پیسے کی مانگ کرتا ہے تو اب اس شخص کو برا لگتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس شخص کے لیے
क्या हुक्म होगा। और दूसरा सवाल ये है जी कि नाज़रीन में से क्या कोई मौलाना साहब से मुरीद हो सकता है? कोई चाहे मुरीद होना तो क्या करे? बहुत शुक्रिया बहन। और सीधे सीधे मौलाना साहब का रुख हम करते हैं इन दोनों सवालात के साथ। जी मौलाना साहब। देखिए, मुरीद होने का तरीका यह है कि अच्छा तो यह है कि अगर किसी की तरफ पूरी तरह दिल आमादा है तो उससे दरख्वास्त कीजिए और मुरीद हो जाइए। लेकिन मुरीद होने के लिए ज़रूरी है कि जिससे आप मुरीद हो रहे हैं उसको किसी से खिलाफत हो तहरीरी तौर पर। जी जी। हर आदमी हर एक से मुरीद नहीं हो सकता। मसला पूछा जा सकता है किसी भी आलिम से, लेकिन मुरीद होने के लिए ज़रूरी है कि उसको कहीं से खिलाफत हासिल हो, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे 2-3 आदमी हों, इसकी तरफ भी तबीयत आमादा है, इसकी तरफ भी है, ये भी इस काबिल नज़र आता है, ये भी इस काबिल नज़र आता है, तो फिर इस्तिखारा कर लिया जाए और जिसके बारे में तबीयत का फैसला हो या कोई इशारा मिले उससे मुरीद हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहन को पहले सवाल का जवाब मिल गया है। मौलाना साहब, दूसरा जो सवाल उनका है, ज़रूरतमंद का उन्होंने सवाल किया कि ज़रूरतमंद की हमने मदद ये की। बहुत अच्छी बात है कि आप मदद तो करते रहिए, लेकिन जब आप ये देखें कि कोई आदमी आपके गले में पड़ गया है जी जी और मुसलसल मांगता रहता है, उसकी आदत में शुमार हो गया, तो उससे कह दीजिए कि अब मौका नहीं है, जब मौका होगा हम बता देंगे। बहुत कि महज लिहाज में मुरब्बत में देना गलत है, और ख़ास तौर पर वो फ़राइज़, वो फ़र्ज़ ज़कात जी और सदक़े फ़ित्र जो लाजमी चीज़ें हैं, जी जी ये तो ऐसे दी नहीं किसी को। कभी ऐसा होता है कि एक आदमी जो है, एक औरत बेवा थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उस वक्त तक आप देते थे, अब उससे बच्चे बड़े हो गए या उसने दूसरी शादी कर ली, अब उसका खर्च का इंतजाम अल्लाह ताला ने कर दिया, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम देते थे तो अब देते ही रहेंगे। ये कोई ताल्लुक निभाने वाली बात नहीं है। ज़रूरतमंद है तो दीजिए, वरना माजरत कर लीजिए। सही बात है, माजरत कर लीजिए, जुल्तकारिया नहीं, लेकिन खूबसूरती से माजरत कर लीजिए। ये जो मदद है वो मुस्तहिक तक पहुंचनी चाहिए, मुस्तहिक तक पहुंचनी चाहिए। और अगर कोई आदमी मुसलसल ऐसा कर रहा है, अगर आप समझते हैं कि वाकई ज़रूरतमंद है, तो आप देते रहिए। और ज़रूरी नहीं कि आपने 500 देने शुरू किए तो ज़रूरी 500 दें। आपका मौका कम का है तो कह दिए भाई इस दफ़ा 200 हैं। वो क्या आप तो 500 दिया करते हैं? अरे भाई दिया करते हैं, इस वक्त 200 है। सही बात है, 200 रखिए, फिर देखा जाएगा। मतलब खैर को अपने लिए आफत न बना लीजिए। सही बात है। 2 कॉलर हैं, सुलेमान साहब मुंतज़िर हैं अपने सवाल के साथ। फरमाइए सुलेमान साहब, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं सुलेमान साहब, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान साहब, आपने टीवी की आवाज़ खोल रखी है, उसको बंद कर दीजिए, तभी बात होगी। ये पूछना चाह रहे हैं रीबा नाम के मायने क्या हैं? रीबा। और एक सवाल और है कि जी चलिए, आपसे बात मज़ीद ग़ालिबन नहीं हो पा रही है। नौशाद साहब से बात करेंगे। नौशाद साहब मौजूद हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, मेरठ से सवाल पूछ रहे हैं। फरमाएं नौशाद साहब। नौशाद साहब, खैर मक़दम, आपका राह नजात में सवाल पूछिए। जी भाई साहब, मुझे मालूम करना था, मुझे ख्वाब देखा था। ख्वाब तो काफी दिन पहले देखा था, 4-5 महीने हो गए लगभग। जी जी। के पानी भरा हुआ है सड़क पर। सड़क ऊंची और नीची है, मतलब जैसे ऊपर सड़क जा रही है, थोड़ी सी नीचे भी सड़क जा रही है, लेकिन पानी सब जगह भरा हुआ है, गंदा पानी है। और मैं बहुत घिन कर रहा हूँ कि कैसे उतरूँ इस सड़क पे, कैसे जाऊँ, क्या करूँ। बहुत मजबूर होने के बाद जब मैं देख लिया कि सब जगह पानी भरा हुआ है, आखिर फिर मैंने वहाँ पर उस गंदे पानी में ही पैर रखना पड़ा और मुझे उसमें निकल के जाना पड़ा। गंदे पानी से ही गुजर करके जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया, आपका ख्वाब मौलाना साहब तक पहुँच गया है। मौलाना साहब, इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? दिल तो कराहियत कर रहा है कि ना गुजरें, लेकिन मजबूरी में गुजर कर जाना पड़ा। देखिए, ये कोई ऐसे हालात हैं जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मजबूरी में कोई गलत काम आपको करना पड़ रहा है। आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ऐसा कुछ हालात हैं जहां आपको न चाहते हुए कोई गलत काम करना पड़ रहा है, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। नमाज पनाह कम अज़ कम 2-2 करके 6 रकात पढ़िए, कुछ सदका ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह से मदद मांगिए कि परवरदिगार हर गंदगी से मुझे बचा और ऐसे हालात में फंसने से मेरी हिफाजत फरमा। आइए बहन आलिया से बात करते हैं। मौलाना साहब तेलंगाना से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका आलिया साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आपका सलाम पहुंच गया मौलाना साहब तक भी। फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? हमारे बहन का नाम आसिया परवीन है। उनके रिश्ते आगे हमारे जम रहे नहीं, उनकी बात आगे नहीं बढ़ रही। और हमारे भाइयों का माने नामा के माने जानना है। आप बताएं, फरमाएं। हमारे बड़े भैया का नाम कमरुद्दीन है। कमरुद्दीन, ठीक है। कमरुद्दीन। और दूसरे भाई का नाम नूरुद्दीन है। नूरुद्दीन, ठीक है बहन। आदिमुद्दीन है।
अजीमुद्दीन। हसीमुद्दीन तीसरे का नाम है, ठीक है बहन। और हाँ, चौथे का नाम नजीरुद्दीन है। नसीरुद्दीन, ठीक है छोटे बहन। भाई का नाम मोइनुद्दीन है, उनका भी तबीयत अच्छी नहीं रहती उनकी। इनकी तबीयत भी 5 खराब भैया रहती के नाम है, और उन हमारे बड़े भैया का भी पाकम का भी जम रहा नहीं। है। बड़े भाई का क्या नहीं जम रहा है? काम। मौलाना साहब बहुत परेशान है हम लोग घर के पास। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तमाम मुश्किलात को दूर करेगा। बहन, मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है। मौलाना साहब, पहले तो रिश्ते की दुश्वारी के लिए बहन को मशवरा दे। देखिए, रिश्तों की दुश्वारी, जब बार बार रिश्ते आए और बात बन ना सके, ठहर ना सके कहीं रिश्ता, तो समझिए कि कुछ न कुछ परेशानी है, कुछ ऊपरी असरात हैं, कुछ हमारी गुनाह की पकड़ है, हमारे किसी बड़े बोल की वजह से अल्लाह ताला ने रुकावटें डाल दी हैं। जी। इसलिए नमाज तौबा पढ़िए, नमाज पनाह पढ़िए, कुछ सदका कीजिए, और वो जो हम सूरत बताते हैं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अगर कुछ रुकावटें हैं तो ये फिर ये पढ़ाई काम नहीं करती इस मकसद के लिए। अल्लाह का कलाम है, पढ़ेंगे सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा जो हम बताते हैं 21 मरतबा इशा की नमाज के बाद, ये मुफीद होगी उस सूरत में जब कोई और रुकावटें ना हों। इसलिए उन रुकावटों को दूर करने के लिए नमाज तौबा, नमाज पनाह पढ़नी चाहिए, सूरह बकरा पढ़नी चाहिए, और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि परवरदिगार हमारी या हमारे बड़ों की किसी गलती की वजह से हमारे ऊपर ये परेशानी है, तो इसको दूर फरमा दे। मौलाना साहब, इनके 2 सवाल हमारे पास बाकी है, लेकिन बहन नसीम इस वक्त मुंतज़िर हैं अपने सवाल के साथ हमारी फ़ोन लाइन पर। दिल्ली से सवाल पूछ रही हैं। पहले सवाल नोट कर लेते हैं, उसके बाद सिलसिला शुरू करेंगे। फरमाएं बहन नसीम, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ये जानना चाहते हैं, हमें दिखाई दिया रात में हम सो रहे थे, तो हज गए हम, तो हज से वापसी आए तो मस्जिद में मीला शरीफ हो रहा है, वो हम गए देखने के लिए। गए तो फिर छत पे चढ़े हैं तो सांप नजर आया है छत पे। जब जीने पे चढ़ गए फिर हमारे सांप नजर आया है। मौलाना साहब, 1-2 जुमले में हो तो बात हम अभी कर लेते हैं, वरना ब्रेक के बाद बात करें। सांप नजर आना अच्छा नहीं है, नमाज पनाह पढ़ लीजिए, कुछ सदका निकाल दीजिए। मौलाना साहब, हमारे पास रज़िया बहन के सवालात कई हैं, जिन्होंने जयपुर से हमें फ़ोन किया था, नमाज के ताल्लुक़ से बात की थी, वज़ू के ताल्लुक़ से, तो वहाँ से अपनी बात का आगाज़ करते हैं, मुंतज़िर होंगी। पहले तो ये है, उन्होंने कहा कि नमाज मुकम्मल करने के बाद, यानी मुकम्मल नमाज के बाद दुआ पढ़नी चाहिए या फिर फ़र्ज़ नमाज के बाद? देखिए, हदीस शरीफ में आता है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए फ़र्ज़ नमाज के बाद तो दुआ कर ही लीजिए जो कुछ भी आपको करनी है। उसके बाद जब सारी नमाज नवाफिल वगैरह से फारिग हो गए, उस वक्त भी आप करें तो आपकी मर्ज़ी है, ना करें तो कोई बात नहीं। दूसरे इनके जहन में ये सवाल भी है कि क्या वज़ू से पहले वॉशरूम जाना ज़रूरी नहीं है, तकाजा है तो कर लीजिए। होता यह है, आम तौर पर थोड़ा बहुत तकाजा होता है, आदमी चलता फिरता रहता है, पानी के पास आए तो वो तकाजा उभर जाता है। ऐसा हो तो सुकून से पेशाब विशाब से फारिग हो लीजिए, ताकि नमाज में तकाजा न महसूस हो। वरना ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे तो पेशाब भी ज़रूरी करेंगे या लैट्रिन में ज़रूर जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक सवाल इनका बाकी है, सर पे दुपट्टा हटाने से वज़ू टूट जाता है? एक तो ये, और दूसरा है क्या आईने में अपना चेहरा देखने से भी वज़ू? नहीं, आईना में चेहरा देखने से भी नहीं होता, किसी का चेहरा देखने से भी नहीं होता। गैर मर्द को चेहरे को देखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी नज़र पड़ जाए तो उससे भी नहीं टूटता है, और सर पे दुपट्टा हट जाए उससे भी वज़ू नहीं टूटता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम मामूली बातों पर भी ख्याल करते हैं, तो ये बेदारी का सबूत है। बेदारी है कि हम हमारी इबादत, हमारे वज़ू ख़राब ना हो जाए, इस पे नज़र रहना ज़रूरी है। हम बेदार हैं और हमारी दिलचस्पी है। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। 2 कॉलर हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, शब्बीर साहब हैं जो कि कोटा से हमें फ़ोन कर रहे हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हम आपका खैर मक़दम करते हैं। शब्बीर साहब, सवाल पूछिए। शब्बीर खान साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछें। ग़ालिबन शब्बीर खान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। राशिदा साहिबा से बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, मुंतज़िर हैं अपने सवाल के साथ। राशिदा साहिबा, सवाल पूछिए। ग़ालिबन राशिदा साहिबा भी नहीं हैं। मौलाना साहब, सुलेमान साहब का एक सवाल हमारे पास जमा है, उन्होंने रीबा के माना जानने चाहे थे, तो क्या माना है? ये नाम तो कोई ख़ास नहीं है, रबिया अगर रखें तो कोई हर्ज नहीं। चलिए, आलिया साहिबा के तेलंगाना से हमारे पास सवाल था और एक सवाल का जवाब उन तक पहुंच चुका है। नामों के हवाले से ये है कि कमरुद्दीन, नूरुद्दीन, हसीमुद्दीन, नसीरुद्दीन, मोइनुद्दीन का मतलब दीन का चांद, नूरुद्दीन का मतलब दीन का नूर, रोशनी, हसीमुद्दीन, हकीमुद्दीन, हसीमुद्दीन, हसीम जी, हसीम तो हशीम हो सकता है,
हसीम छोटे सीन से तो कोई माना नहीं होता। हाँ, नज़ीरुद्दीन है, नज़ीरुद्दीन दीन के मामले में लोगों को डराने समझाने वाला, और हकीमुद्दीन दीन का इज्जतदार आदमी। जी जी। और एक मोइनुद्दीन दीन की मदद करने वाला। ये तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी है। जी जी जी, लिहाज से भी मुबारक नाम है। नाम वैसे सारे ही मुनासिब हैं। नाम है, ठीक। एक आखिरी सवाल है, इनके एक भाई परेशान रहते हैं, उनके लिए कोई दुआ। देखिए, परेशान पता नहीं किस तरह की परेशानी है, हर परेशानी का इलाज दूसरा होता है। जी जी। लेकिन हर परेशानी से बचने के लिए बहुत जामे दुआ और बहुत आसान, और सबको मालूम है जी। तिल और पहाड़, जी। तिल और पहाड़ है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना भी पढ़ ले तो काफ़ी है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम सुबह सवेरे 101 मरतबा पढ़ लिया करें। हर आदमी के लिए मुफीद है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। जो परेशान है उसकी परेशानी दूर करने के लिए, और जो परेशान नहीं है, परेशानियाँ आ न जाए, इनके लिए मुफीद है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब्दुल हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। अब्दुल साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? मैं ये कह रहा था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए अब्दुल साहब। हाँ जी सर। सर, कोई भी औरत अपनी बेटी या बहन को गलत रास्ते पर डाले, वजह या बेवजह, तो ऐसी औरतों का क्या होता है? और जो औरतें गलत रास्ते पे चली जाती हैं, तो ऐसी औरतों का क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। में आके जी जी, समाजी एतबार से मौलाना साहब, ये तो बहुत ही नीची सोच है कि पूछने की जरूरत भी नहीं जी। लेकिन असल बात यह है कि ऐसा करने वाली औरत या कोई भी आदमी जी, जब दूसरे को या अपने किसी अजीज को गलत रास्ते पर डालता है, वो उसका अंजाम नहीं सोचता। वक्ती तौर पर उससे कुछ फायदा होता है उसको। जी जी। कोई भी आदमी गलत रास्ते पर डाल रहा है, उसे कुछ फायदे के लिए डाल रहा है, लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि आने वाले वक्त में इसके नताइज क्या होंगे। तुम वक्ती फायदे को देखकर इसकी जिंदगी खराब ना करो, और गलत रास्ते पर चलाने के नतीजे में खुद भी अपनी जिंदगी तुम्हारी भी खराब होगी। इसलिए वक्ती फायदे के लिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आदमी समझदार वो है जो वक्ती फायदा ना देखे। चूहा जो जब उसमें जाता है चूहेदान में, वक्ती फायदा देखता है वो, लेकिन जो चूहा एक दफा चोट खा चुका होता है, या जो परिंदे टोकरे के नीचे आके एक दफा बच चुके होते हैं शिकारी के, वो ज्यादा होशियार होते हैं, वो नहीं जाते। तो समझदार आदमी वो है जो वक्ती फायदे के खातिर कोई खतरा मोल न ले, न अपनी जिंदगी में कोई गंदगी आने दे, न दूसरे को गंदगी की तरफ चलाए। मौलाना साहब, 2 कॉलर हैं, और इसमें ज़रा सा मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि माँ बेटी का रिश्ता तो बहुत क़ुर्बत का होता है, बहुत अजीज़ होता है और करीब तर रिश्ता होता है। अगर एक वालिदा अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने के लिए आमादा करती तो निहायत गलत बात है, उनको अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। हालांकि हमने तस्वीर का एक रुख देखा है, हो सकता है इन्होंने कुछ हाँ ज़रा गलत फहमी भी हुई हो, लेकिन बहरहाल वालिदा सबसे बड़ी हमदर्द होती है अपनी औलाद की, और उनको अपनी औलाद का, अगर वो खुद गलत भी है तब भी औलाद को गलत नहीं होने देती है। तो बहरहाल फ़ायज़ा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं काशीपुर से अपने सवाल के साथ। फरमाएं फ़ायज़ा अख्तर साहिबा, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं बहन। जी, मेरा सवाल नमाज से है कि जब नमाज पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा ख्याल आते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि नमाज को भूल के ख्याल ही ख्याल रहते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है। आप कॉलेज जाती हैं कि स्कूल जाती हैं? नहीं, मैं घर पे ही हूँ, घर पे रहती हैं। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बहन नसीमा, दूसरा सवाल। जी जी बताएं। मेरा दूसरा सवाल था कि राब्ता मुनक़ता हो गया है। नसीमा साहिबा पानीपत से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम करते हैं हम। नसीमा साहिबा सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहन खैर मक़दम करते हैं हम आपका राह निजात में, फरमाइए। हाँ जी, मेरे 2 सवाल है अभी। एक तो ये है जी, जोहर की नमाज हम 1 बजे या 1:15 बजे पढ़ लेते हैं, अजान होती है लेट हुई जी हर रोज जी, तो फिर यह क्या ठीक है या गलत? और एक जी, जैसे कलाम मजीद सुबह कुरान शरीफ पढ़ते हैं, यासीन, मैं नमाज तो पढ़ लेती हूँ, तस्बीह भी कर लेती हूँ, या अल्लाह रहमान रज्जाक वाली, और कुरान शरीफ के टाइम नहीं रहता, मुझे कुछ जल्दी सवेरे नाश्ते का तैयार करना होता है, जैसे काम पे जल्दी जाते हैं ना, बाद में पढ़ती हूँ, ये ठीक है? और जी एक ये है जी, कुरान शरीफ के सजदे जो करते हैं हम, क्या उसमें ये पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, ये वो पूरा पढ़ते हैं, बस अल्लाहु अकबर कह के उठ जाते हैं? और जी जी कुछ और जानना चाहती हैं? और जी हाँ जी, एक ख्वाब है जी। फरमाएं।
हाँ जी, जैसे कल रात को जो मुझे ख्वाब है, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका जी, जिसको उन्होंने मेरे के ख्वाब में जी 500 रुपए दिए। ठीक 500 रुपए दिए है, हैं। 500 रुपये दिए हैं। तो अपनी बात का आगाज़ यहीं से करते। बहन, मौलाना साहब की बातें बहुत गौर से सुनिएगा और मौलाना साहब जो मशवरा दें हम तमाम नाज़रीन से यही कहते हैं कि उस पर अमल कीजिएगा। जी मौलाना साहब। देखिए, उन्होंने 500 रुपए आपको दिए हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आपको कहीं से कोई आमदनी हासिल होगी इंशाल्लाह ताला, ये आपके लिए मुबारक ख्वाब है। जो तिलावत कलाम पाक के ताल्लुक से कुरान है, मजीद जी। की तिलावत के लिए सुबह का वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन किसी वजह से नाश्ता वाश्ता बनाना है, कुछ और तैयारी है, उसकी वजह से अगर उस वक्त ना हो सके तो बाद में 8-9 बजे या ज़ोहर की नमाज के बाद भी तिलावत कर लें, कोई हरज नहीं है, नागा ना हो बस। बहन नसीमा का तीसरा सवाल ये है कि अजान से पहले अगर ये नमाज पढ़ लेती है, देखिए, वक्त हो अगर गया वक्त है हो गया है जी, तो वक्त जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 बजे वक्त हो जाता है। जी, तो हर मौसम में और हर इलाके में जी। 5 बजे वक्त हो जाता है। तो 5 बजे से लेके और बाद तक जब भी आप नमाज पढ़ेंगी नमाज हो जाएगी, अजान ना हुई हो जब भी नमाज हो सकती है। यानी 12:30 से 1 बजे के दरमियान 12:30 नहीं पढ़ना चाहिए। 12:30 बजे तो बाद वक्तों में, बाद टाइमों में और बाद इलाकों में नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 बजे हिंदुस्तान के हर इलाके में और साल के हर मौसम में वक्त हो जाता है। चले आगे 5 बढ़ते हैं। बजे से उन पढ़ लेंगे तो ठीक है, वो महफूज वक्त है। बहुत शुक्रिया। गोरखपुर से मरियम साहिबा सवाल पूछना चाहती हैं। बताएं बहन मरियम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं बहन। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है आपका। जज़ाकल्लाह। और ये पूछना था कि वो सूरह फातिहा जो पढ़ी जाती है सुन्नत फर्ज के बीच में 41 दिन मीम मिला के, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो पढ़ी जाती 41 दिन, वो किस लिए पढ़ी जाती है? किसी मकसद के लिए? हाँ, ये और मतलब ये दूसरा सवाल आप तक सवाल पहुंच ये गया था मेरा। जी, दूसरा सवाल ये था कि बरहना अपने आप को देखना कैसा है, लेकिन किसी ने देखा नहीं बरहना नहीं, खड़े हैं ये आप ख्वाब में। की बात कर रही हैं या हकीकत में? ये ख्वाब में बरहना ख्वाब। देखना अपने आप को। ठीक है बहन। और पहला ये था कि वही सूरह फातिहा जो है पढ़ने से 41 दिन क्या होता है सुन्नत फर्ज के बीच में। ठीक है बहन, दोनों और एक सवालात हमारे। नाम का मतलब माने पूछना था, नमा माने क्या हुआ? बताएं। डिक्शनरी में देख के रखा था हमने, बरकत होता है नमाज का मतलब। और एक ये था किसी मकसद के लिए 1800 रुपया अगर जो है वो सदका करे तो फायदा है इससे। ठीक है बहन, मकसद नाम आप क्या पूछना चाहती थी? नाम बता दें। सदक़े वाले सवाल से पहले क्या सवाल? नाम जी, सदक़े वाले सवाल से पहले आपने नाम का जिक्र किया, किसी नाम के माना जानना चाहते हैं? जी, नमा के माने। जी, किसके? नमा के माने। नमा। जी। मौलाना साहब, क्या नमा कोई नाम हो नमा सकता नहीं, है? लमा अगर है तो बामाना है। लमा, लाम से अगर है? हाँ, लमातुन जो है वो रोशनी, चमक के माना में है। नमा अगर है तो नवा, नुमू, नमा बढ़ोतरी, इजाफे के माना में होता है। वो नाम तो ठीक नहीं है वो। लमा का मशवरा आप देते हैं। चलिए बहन मरियम तक ये सवाल का जवाब पहुंच गया है। 1800 रुपये के सदक़े की अहमियत और उसकी इफादियत के ताल्लुक से भी जानना चाहते देखिए, 1800 रुपये का सदका खास तौर पर सेहत वगैरह के लिए, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। खामोशी से किसी गरीब आदमी को पूरे 1800 रुपये की ज़रूरत महसूस करें तो आप उतने दे दें, वरना जितना जिसको ज़रूरत हो उतना दे दें। आपकी तरफ से 1800 रुपये अदा हो जाने चाहिए। एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद बहन मरियम के भी 2 सवाल बाकी हैं हमारे पास। मोहम्मद ज़हूर साहब हैं खंडवा से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम करते हैं आपका। ज़हूर साहब सवाल पूछिए। ज़हूर साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछिए। हेलो। ग़ालिबन ज़हूर साहब हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं हैं। एक और कॉलर हैं, मोहम्मद अलीम साहब हैं इंदौर से। जी अलीम साहब फरमाएं। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए मोहम्मद अलीम साहब और सवाल पूछें। जी मोहम्मद अलीम साहब। ग़ालिबन मोहम्मद अलीम साहब से भी हमारी बात मुमकिन नहीं है। मरियम साहिबा का एक सवाल सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से है मौलाना साहब। सूरह फातिहा जो फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान पढ़ी जाती है जी, उसके तलफ़ुज़ में अक्सर लोगों को दिक्कत होती है। वो ये करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाह, ये गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाह। जो लोग ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मिल हम्दुलिल्लाह, वो गलत है। तो ये वजीफ़ा बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। और एक फ़ायदा उसका ये होता है कि जो आदमी एक मरतबा ये वजीफ़ा 40 दिन का कर लेगा, 41 दिन का, उसको ये फ़ायदा हासिल होगा कि वो पानी पे तेल पे दम करके सूरह फातिहा देगा तो उससे
اس کے اندر ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اقبال صاحب ناگپور سے ہیں ہماری فون لائن پر، فرمائیں اقبال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ جی سلام کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد، اور ہمارے اللہ تعالیٰ عبداللہ طارق صاحب کو اللہ اچھا رکھے، مردراز کرے، وہ رحمائے کرتے رہتے ہیں۔ آمین۔ جی اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں نے ایک سے پہلے کال کیا تھا، ایک پراپرٹی سیل نہیں ہو رہی تھی، تو مولانا نے ایک وہ بتائے تھے وظیفہ، یا ودیع الحاجات یا ودیع ہے یا بدیع، میں سمجھ نہیں پایا تھا مولانا صاحب۔ مولانا صاحب وضاحت فرمائیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، با ہے دونوں جگہ، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ ممکن ہے کہ انہوں نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور تمام ناظرین کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اتنی پابندی سے دیکھتے ہیں، اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، ہمیں ستائش اور تعریفوں سے بھی نوازتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور ان تمام باتوں سے مولانا صاحب کہیں نہ کہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا حوصلہ اچھائی کے کام کرنے کے لیے اور بڑھتا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ سوال ایک آدمی کرتا ہے، لاکھوں کو اس کے جواب ملتا ہے، اس کا فیض پہنچتا ہے۔ آمنہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ گئی ہیں۔ جی آمنہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ غالباً آمنہ صاحبہ سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، امید ہے دوبارہ فون کریں گی اور اپنا سوال مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کریں گی۔ مولانا صاحب لیکن مریم صاحبہ کا ایک سوال خواب کے تعلق سے ہے، خواب میں اپنے آپ کو براہنہ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں اپنے آپ کو براہنہ دیکھنا بہت اچھا ہے، بشرطے کہ کوئی اور اس وقت دیکھ نہ رہا ہو۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، لیکن خواب میں ہم بالکل براہنہ ہیں، ننگے ہیں، لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں، علم ہو، دولت ہو، کوئی اور مقصد ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اچھا ایک سوال اس میں بھی جوڑنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، اگر ہم ذاتی طور پر اگر ہم غسل لینے گئے ہیں، ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو وہ کیسا ہے؟ اگر خواب میں نہیں، حقیقتاً اگر ہم غسل لینے گئے ہیں اس دوران اپنے جسم کو غسل کے لیے غسل خانے میں جی اچھا یہ ہے کہ جسم کے پوشیدہ حصے کو دیکھا نہ جائے، خود بھی نہ دیکھا جائے۔ بہت شکریہ۔ ظہور صاحب ایک مرتبہ پھر ان سے ہمارا رابطہ جڑ چکا ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھنڈوا سے ہمیں فون کر رہے ہیں۔ فرمائیں محمد ظہور صاحب، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ظہور صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ جی میرا مطلب ہے کہ ہماری بچی 3 سال کی فاطمہ نام ہے اس کا، تو اس کو علم العادات کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ آصف کا خلل ہے، آصف کا جی آصف وغیرہ ہوتا ہے نا، آصف ٹھیک ہے جی اس کا خلل ہے، تو اس کے ذریعے اس کو دور کرنے کے لیے کیا عمل کیا جائے یا کیا علاج کیا جائے؟ مولا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے گا۔ یہ سوال ہو گیا مکمل؟ جی کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ بس ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک سوال اور لے لیتے ہیں مولانا صاحب، ان کا ذہن میں رکھیے گا۔ کرناٹک سے ایک بہن ہے، ان سے ہم اور بات کر لیتے ہیں۔ وحیدہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں وحیدہ صاحبہ۔ میں پروگرام دیکھتی ہوں، 2-3 سال ہو گئے، بہت شکریہ آپ کا، ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں بہت پروگرام، شکریہ جی، آپ کا اچھا لگتا ہے، اللہ کا شکر۔ اور میں شادی کے بارے میں پوچھی تھی بیٹی کی، وظیفہ بتائے تھے مولانا جی، ہاں وہ کیا میں نے، ایک شادی کے بجائے 2 شادیاں ہو گئے، بس شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے، 2 بچوں کی، اللہ تیرا شکر ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اس میں جوڑ دوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا سن لے، ہمارا کوئی کام بنا دے، ہاں بہن، اب مولانا صاحب کی رہنمائی آپ تک پہنچ رہی ہے کہ آپ کا جو کام اللہ تعالیٰ نے کرا دیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے، سنیے غور سے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک تو ہم یہ کہیں اللہ تیرا شکر، تو نے ہمارے یہ کام کر دیا، یہ بھی شکر ہے جی، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کم از کم ایک تسبیح پڑھ لی، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت نماز شکر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے ہمارے یہ کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کام بناتا ہے، ہم بھی اللہ ہی کا نام بتاتے ہیں، اور آپ نے وہ نام پڑھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا، اب اللہ کا شکر بھی ضروری ہے، اور اللہ پر اعتبار کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا، اور اللہ جب جھولی ہماری مرادوں سے بھر دیتا ہے تو اس کا شکریہ ہمیں ادا ہر حال میں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک کالر اور ہیں، شمشاد صاحب ہیں میرٹھ سے، ان کا بھی سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں، بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا شمشاد صاحب، سوال پوچھیں۔ میری اہلیہ نے خواب دیکھا تھا ابھی 2-3 دن پہلے، جی، جیسے وہ اڑ رہی ہے ہوا میں اور اس طرح ہاتھ چلا رہی ہے جیسے تیر رہی ہو پانی کے اندر، اور حج کرنے جا رہی ہے وہ اڑتی ہوئی۔
तो इसके बारे में पूछना था कि क्या। हज के सफ़र पर जा रही हैं, उड़ते हुए जाते हुए देखा है। जी बहुत शुक्रिया मौलाना। हज करने जा रही हूँ मैं, और ऐसे उड़ती हुई जा रही है, पानी में तैर रही है। माशाअल्लाह, मौलाना साहब की रहनुमाई और ख्वाब की ताबीर आप तक पहुँच रही है। जी हज का सफ़र तो बहुत मुबारक है, लेकिन ध्यान कर लीजिए ख्वाब की ताबीर वाली किताबों में एक बात ये भी लिखी हुई है कि कभी कभी तैरना, हवा में उड़ना आदमी देखता है तो कुछ गैस की शिकायत भी होती है कभी। जी जी जी। अगर ऐसा है तो उसका हल किया जाए, और अगर ऐसी बात नहीं है तो ये ख्वाब मुबारक है, और ख़ास तौर पर हज का सफ़र है तो अल्लाह ताला मुबारक करे, और कभी मुनासिब वक्त में अल्लाह ताला हज की तौफीक भी अता फरमाए। हम भी यहाँ से दुआ करते हैं कि ये सफ़र बहुत मुबारक उनका हो। मोहम्मद ज़हूर साहब का जो सवाल है, 3 साला उनकी बच्ची है, उस पर उनको असर का ख़दशा है। देखिए, जिन साहब ने ये बताया है कि इनके ऊपर असर है, वो कुछ इलाज भी जानते ही होंगे, तो उनसे इलाज भी कराइए, और अगर वो किसी वजह से इलाज नहीं कर पाए हैं तो आपको चाहिए कि दम तो उसके ऊपर न कीजिए अगर वाक़ईतन उसके ऊपर असर है, लेकिन सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे, दूध पे, चाय पे दम करके उन बच्चों को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला शिफा होगी। आइए अब्दुर्रहमान साहब से मौलाना साहब बात करते हैं, महाराष्ट्र से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान साहब फरमाएं, क्या सवाल है? मौलाना साहब से एक सवाल था कि जो डाय रहता ना, आप डाय करते बाल को, तो वो नमाज उस पर जायज़ है या नाजायज़? बहुत शुक्रिया। और मौलाना साहब, इस तरह के जब सवालात आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि हमारी हर नज़र, हर छोटी छोटी चीज़ से बेदारी पैदा हो रही है, के मामले में हसासियत बढ़ रही है। अच्छी बात है। जी, तो देखिए, हर वो चीज़ जो एक कवर चढ़ा दे, एक कोट लगा दे चीज़ के ऊपर, जैसे नील पॉलिश है जी, नाखून के ऊपर मेहंदी लगाते हैं, परत चढ़ जाती है, मेहंदी लगाते हैं उसका भी रंग आता है, और नील पॉलिश चढ़ाते हैं उसका भी रंग आता है, लेकिन नील पॉलिश जो है वो सिर्फ रंग नहीं देती बल्कि एक परत चढ़ जाती है, वो नाजायज है। इसी तरीके से बालों के ऊपर, मैंने ये बाल मेहंदी लगाई है जी, बालों के ऊपर कोई चीज लगी हुई नहीं है ऊपर से, सिर्फ रंग गए हैं बाल, ऐसा हो तो कोई हर्ज नहीं। और अगर कोई चीज, कोई कोट चढ़ गया है उसके ऊपर, कोई कवर आ गया है, कोई तह जम गई है जी, तो वो जायज़ नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, कुछ सूरतें ऐसी भी हो सकती हैं, तो उनमें क्या मसला है ये भी जानना चाहता हूँ। कि एक बच्ची है, उम्र बढ़ रही है, शादी नहीं हुई है, और अच्छा दिखाने की कोशिश हो सकती है, तो उसमें अगर वो अपने बाल रंगती हैं तो तब क्या मसला है? देखिए, बाल रंगना न रंगने की बात नहीं है जी जी, बात यह है कि नमाज होती है या नहीं होती है। तो अगर उस पर कोई कवर चढ़ गया है, बालों के ऊपर एक तह चढ़ गई है, लेयर चढ़ गई है, तो मुनासिब नहीं, तो फिर तो वो ठीक नहीं है। लेकिन वैसे अगर कलर कर लिए हैं जी, और जो मसले आप बता रहे हैं जी जी, उसमें अगर कलर कर लिए जाए तो कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया साहब। नरगिस साहिबा रांची से हमारी फोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मकदम करते हैं नरगिस साहिबा, सवाल पूछिए। हाँ मौलाना साहब, और आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम बहन, खुश रहिए, फरमाइए। मौलाना साहब, हमको बहुत खुशी लग रही है कि फिर फोन लग गया मेरा, और हमको खुशी से कुछ बोलने में भी अल्लाह आपकी खुशी हमेशा बरकरार रखे जी, आपको हमेशा खुशियाँ दे। रोजी के लिए हम कुछ परेशान है, और उसके लिए आपसे दुआ की गुजारिश है। और मेरे 2 बच्चे हैं, इंसा सुफियान, उन लोगों की तरक्की और कामयाबी के लिए भी दुआ की गुजारिश है। और मौलाना साहब, हम कभी कभी ख्वाब बहुत अच्छा भी देखते हैं, कभी डरावना भी देखते हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का भी ख्वाब देखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने लेटे हुए हैं, और हम हाथ एकदम ये कर रहे हैं, मल रहे हैं, कैसे उनका दीदार करे। फिर उनका दीदार हो गया। एक दिन हम हज करने गए हैं, ये भी ख्वाब देखे। एक खातून है, वो हमें 3 बार बोली कि ये जन्नत जाएगी, ये जन्नत जाएगी, ये जन्नत जाएगी। और हम फिर रोजे अतहर का भी ख्वाब देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि हम पूछ रहे किसी से वो क्या है, तो किसी ने कहा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजे अतहर है, वहाँ जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। मौलाना साहब, मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। मौलाना साहब, ख्वाब से दे देता हूँ। जी जी जी, देखिए, ये ख्वाब बहुत मुबारक है, और रोज़ी के लिए हम भी दुआ करेंगे, आपके बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे, लेकिन आप भी खुद भी फजर की नमाज वक्त पर पढ़ा कीजिए, और या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो फजर की नमाज के बाद कम से कम 101 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक से ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए आप कसरत से चलते फिरते, उठते बैठते, वज़ू हो ना हो, ज़रूर से पढ़ा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए और ज़्यादा तरक्की का ज़रिया होगा, दीनी लिहाज से और तरक्की होगी। ग़ालिबन हमारी आखिरी कॉलर होंगी कनीज़ बानो साहिबा, जो कि काशीपुर से हमें फ़ोन कर रही हैं। फरमाइए बहन।
क्या सवाल है कनीज बानो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं सर। जल्दी से पूछ लें बहन। मेरे चाचा की लड़की है, उसकी शादी हो गई है, उनके कभी भी मतलब दामाद इतने बदतमीज है, कभी बुलाने जाती हैं या वो है, मतलब उनमें सुलह नहीं हो पा रही है। और दूसरा सवाल मेरा ख्वाब से है कि मुझे आजकल अपने माँ बाप बहुत दिखाई दे रहे हैं, वो इंतकाल कर गए हैं। ठीक है बहन, दोनों सवालात हमारे। भी पढ़ती हूँ, उनके रोजाना पंचसूरा करते हैं, मैं बख्शती हूँ, पता नहीं 3 दिन मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए आया। मुमकिन है, मौलाना साहब की बात सुनिएगा जी। उनको कुछ खाना बना के कुछ फकरा मसाकिन को खिला दीजिए, उनको सवाब पहुंचाने की नियत कर लीजिए। और दामाद के ताल्लुक से क्या मशवरा है और कौन सी दुआओं का एहतमाम उनको करना चाहिए, क्या इक़दाम करने चाहिए? ज़ुबान पे कंट्रोल रखे बच्ची, अपना सलूक बर्तावा अच्छा करे, अपनी खिदमत बढ़ा दे, और या अल्लाह या रहमानो या वदूदो पढ़ा करे, इंशाअल्लाह ताला उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह मियाँ तमाम दिलों में मोहब्बत भर दे, पैदा कर दे। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला और आगे बढ़ाया जाए। बहुत अहम मौजू पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई, यानी हमारा ज़ाहिर और बातिन एक सा रहना चाहिए, यकसा रहना चाहिए। इन्हीं कलिमात के साथ नाज़रीन आज की मुलाकात बस यहीं तक। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी राह नजात में। आप देखते रहें जी सलाम। अपने मेज़बान अथर को दे यही इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।